bante, bante. Bante ha, bante, bante. Wala pa akong nakokontrol dyan. Yellow tayo, 3, wait lang. 3, 2, 1, go, 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 go. Panak, pwede na, pwede na. Tira Grabe. boys, tira boys. Next tayo, dog spec. Ito patay natin to kagad. 3, Tongo, GT, para wala ng ano. May tower sila ha, patrabaho. GT. Ako target. Dropping, next tayo. Yellow, Down ako. 3, Tongo, GT. Sige lang. GT lat. Banat boys. Kaya? Saan kayo? Ping. Tabi. Next tayo, yellow arrow. 3, Tongo, GT ulit. Aresto na mapatay ha. GT boys, walang tumitira men. Boys. Dropping. Tira. Resto lang, resto. Down. Next tayo, gitna lahat. 3, Tongo, GT. React agad men. Down. Next. GT ulit. 3, Tongo, react. Banat. Next tayo, GT ulit. 3, Tongo, GT. Banat. Next tayo, GT ulit. 3, Tongo, banat. Down. Next tayo, 3, Tongo, banat. Si Boss Pep tagi bulag yan. Down ako. Hindi ako Tongo, makabulag. banat. Banat boys. GT. Down. Next, GT ulit. 3, Tongo, banat. Banat. Down. Next, 3, Tongo. Down. Next. Sa gitna lang kayo. 3, Tongo, GT. Banat tayo. 3, Tongo, GT ulit. Down. Wala. Next Down. tayo, 3, Tongo, GT ulit. Trapping. Banat. Down. Next tayo, GT ulit. GT. Trapping. Down. Next, GT ulit. Down. Next, GT ulit. Down. Next, GT ulit. Trapping. Down. Next, GT ulit. Hawak ako. Pabulag ng boss pep. Patay ako. Down. Next, GT ulit. Bumabalik lang sila. Dami nila bumabalik. Target. Sige lang. Pareso. Next, GT ulit. Basag mo. May mga tower sila, GT, 3 Tongo. Tower sila boys, balik lang kagad kayo. Banat. Next tayo, GT ulit, GT. Pabasag ng towers. Wala na tayong tower. Next tayo, 3 Tongo, GT ulit. Banat guys. Down. Next tayo, GT ulit. Nasa gitna lang. Next, GT ulit. Paligo towers. Next, GT ulit. Pwede tayo mag-boss peps ha. Pag-GT muna, pag-GT. Next, GT ulit. Para wala nang support. Down. Next. Sige, babalik na sila ng pabalik. Next. Towers guys, towers natin. Trabaho. Sige lang. Next, GT ulit. Down. Next, reservoir. Bigay lahat. Ako target GT ulit. Ulit target. Down. Next, GT ulit. Atang sila na. Next, GT ulit. Sige. Banat boys. Target. Next, GT ulit. Sige, nakamiranda. Banatan nyo. Banatan nyo. Nasa akin. Next, GT ulit. Pareso. Bawas tayo spiker. Down. Next tayo, GT ulit. Wait. Okay, boss peps na. Bigay lahat. Bigay. Pwede na sa boss peps. Kaya. Down na. Next, 3 GT ulit. Wala sa target. Akin na muna. Next, GT ulit. Tower sa gitna. Buhay na GL ulit. Buhay na ulit. Next tayo, GT ulit boys. Ulit target nila. Nasaan ulit? Down. Next tayo, GT ulit. Ketchup. GT lang. Balik lang kagad ha. Pag wala pa. Wala ko pa. Next, spec ulit. Para walang resto. Banat. Down. Next tayo, GT ulit. Sorry panda, wala akong pat. Hindi kita marireso. Next, GT ulit boys. Banat boys. Down. Next, 3 Tongo. Go. Down. Next, 3 Tongo.
Banat, Down, down, banat tayo. 3 Tongo, GT ulit, GT ulit. Down, 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 down. Next tayo, squirt, GT, 3 Tongo. Habol boys, habol na Rixem, habol, pana. Dropping, down, down, down. Sorry, di kaya po, sir. Next, 3 Tongo, Kailangan GT heal. ulit, GT ulit. Banat. Viral. Kaya. Down, down. Next, GT ulit. Sige, talon, boys. Kumpulan. Talon. Kumpulan. GT ulit. Kumpulan ulit. Talon. Go. GT. Down, jabs, down. Next, GT. Sige, wala pa mga support. Dikit. Mili, dikit. Next, GT. Basat mo, para di na tayo madrop. Tower. Sige lang, continue lang. Panda, ubos na tower ko. Labas. Sige na, ubos na din sa akin eh. Down, jabs. Next, GT ulit, boys. Nakahawak Down, jabs. Next, GT ulit, boys. Dropping. Down, jabs. Next, GT ulit, boys. Bulag si Jab, bulag. Sige lang. Next tayo, Balik GT na- ulit. Nasa akin. Sige lang. Next, Habol ako, sige. Grapping. Nasa akin na lahat. Sa akin lahat. Tingin kay Miranda lagi. Sige, game. Next, GT ulit. Down. Next, Aro. Down. Next. Andi, balik na yan. Sige, go lang. Sige lang. Down. Sige, inubos ko yung spiker. Pala wala na sila mag-drop. Down. Pa-control muna ng ano, pa-control muna. Huwag yan. Dock spec. Habol. Boys, habol lang, boys. React. Para walang rest. Kita na. Dropping. Down. Next tayo. Down. Dito ang GT ulit. Pawak yung boss pep. Wala akong pat. Bibili ako pat. Banat. Sige, hawak ko. GT ulit. Banat, Down. GT ulit, boys. Respond na lang guys. Pag hindi Dropping. na- Down. GT ulit, GT. Sige, Andi, balik lang. Palag lang, boys. Next. Wala akong GT. Abot. Wag na target. GT, 3 ton, go. Spike. Down. Next, GT ulit. Nice, ano may control. Down. Next, GT ulit. Wala na sila kahit isa. Dalawa na lang yung mid sila Jab, buhay. bakit nasa bus fight? Wala ng Chandra. Next. Meron pa. Ito, Zeri. 3 ton, go. GT ulit. Down. Next, board. Wala. Boss,